المرحلة القادمة إن شاء الله بدأناها، ونحن في مرحلة سياسية جديدة، مرحلة سياسية اللي 2020 مرت بالقضايا السياسية بعد وانتهت 2021. السيد الرئيس أرادها والحكومة أظن أنها تعمل في هذا المجال. هي ستكون سنة اقتصادية بامتياز، لأن سنة 2020 كانت سنة سياسية ومؤسساتية بامتياز، لأنه ما لازمش نعرف أنه 2019 كان أنا لي شرف أني مستمر في البلد بمسؤوليات مختلفة، ولكن احنا ما نقولوش بالمسؤول سابق، لأن المسؤول في الدولة مسؤول دائما، مسؤول أمام الدولة، ولكن مسؤول أمام ضميره، أمام الناس اللي مصداقي. فبالتالي كانت احنا خلال 2020 بقرار من السيد الرئيس كانت لي مسؤولية ثانية ومازلنا عن بعد. الأسامبلي جينيرال دو لونيون افريكان، تعرفوا الاتحاد الافريقي 54 بلد اختاروا منذ افريل الاخير انه مثل اليونيون اوروبيان هذوما لي دو اختاروا ان العمل كومون دي نو بوست كوفيد افتر كوفيد، يعني في افريقيا نعمل بالانجليزي. اختاروا ان تكون ان يكون جنوب افريقيا، نيجيريا، كوت ديفوار، رواندا اللي هي معجزه افريقيه، معجزه. عنده علاقات وطيده مع السيد الرئيس تكون البريزيدان كاغامي. فاختاروا ان يكونوا خمس وزراء اقتصاد، سموهم طاقم المبعوثين الخاصين. وعملنا منذ افريل الاخير عن بعد نفاوض ونرافع لصالح افريقيا. تعرفوا افريقيا فيها 3 ايطاج في البلدان 54، فيها الايطاج تاع البلدان اللي ماهوش في حاجه كبيره، نحمد الله على اننا نحن في هذا الايطاج. احنا نيجيريا، انغولا تقريبا النخبه الاولى اللي فيهم البترول ولا فيهم مواد يعني دي ماتيير بريمير. كاين ان سكوند ايطاج كثير فيهم سكون ابل لي ميدل، يعني لي مويان. وكاين البلدان اللي مثل السودان، بلد كبير لكنه صعب الان، مثل زامبي. كنا نتفاوض على اساس انه زامبي وصلت الى مستوى انه الا لوفي كيفاش يقولوا اصحاب الفوتبول هذاك كارتون، قال خلاص انا جو نو بو سي ان ايتا بريسك ان فايت. رافعنا من اجلها على اساس انه نخليو لهم سنتين باش يرجعوا الديون تاعهم. فكان لي الشرف اني نمشي للجزائر، يعني من وراء شخصي الكريم اشخاصنا لا تعد، وبالثقه تاع السيد الرئيس ان استمرنا عملنا لافريقيا، ولكن عملنا للبلد. يعني حنا chaque fois qu'on peut faire une injection pour augmenter la capacité de lobbying نعملوها. On travaille avec la droite et avec la gauche. On travaille en tant qu'Africain, en tant que personnalité internationale. لأنه تفاوضنا مع الفون مونيتير انترناسيونال، تفاوضنا مع G8 المجموعة الكبيرة هذه بما فيها المستشار ترامب. كنا اتصال كثير معاه على أساس أنه طالب من الفون مونيتير انترناسيونال أنه يعني il libère ce qu'on appelle les DTS, les devoirs de tirage spéciaux. ولكن امريكا عندها وسعها، وبالتالي كنا مع الكابيني تاع ترامب اتصال كثير. ممكن نستمر الان مع الكابيني تاع بايدن، كذلك مع الكابيني تاع ماكرون، البلدان الكبيره ماركل الى اخره، لانه القاره تتحاور باسمنا ومن ورائنا تتحاور مع العالم. كان لي الشرف اني عملته واستمر. تعرفوا في العمل هذا الاقتصاد والماليه بما فيه الشخص الكريم نعمل كلنا على هذا. تعرفوا باللي هذو سون دي فونكسيون كي سون با ريمونيري. اون بارفوا 18 تعرفوا نخدموا ديكالاج هورير، يعني عندما نبدا
اجتماع بين بريتوريا وبين واشنطن ممكن تصل هنا للوحده تاع الليل، لانه هو عنده 6 سوايع قبل والاخر عنده 6 سوايع. المهم انه استمرينا في هذا. السنه كانت سنه في العالم صعبه. C'est la première fois que le monde entier, il y a 60% des pays qui ont connu ce qu'on appelle nous ركود. C'est-à-dire au lieu de تعرفوا النمو احنا نحسبوه 1%، 2%، 3%، 4%، العالم كله moins 1، moins 2، moins 3. كاين بعض البلدان اللي وصلوا حتى ل moins 5%، moins 5%. سنة 2018 و2020 كانت صعبة، وبالتالي قانون المالية سي لا ايماج تاع 2021. هو قانون المالية حاول الرئيس ولكن الحكومة كذلك عملت في ظروف شوية صعبة، حاولوا أنهم يحافظوا على شيئين، ممكن 3. نبدأ حافظوا على القوة الشرائية. القوة الشرائية من ناحية لي زامبو ومن ناحية باسكو يا deux indicateurs للقوة الشرائية. Il y a un indicateur, il y a 3, ولكن ce sont des impôts. Quand les taxes n'augmentent pas, l'impact على القوة الشرائية ما يكونش كبير. البودجي دي سوبونسيون ينزل، القوة الشرائية ممكن تنزل معاه. عندما يزيد القوة الشرائية sont pour les importations qui ne sont pas nécessaires. Ça, c'est bien. Deuxième chose, vous allez le voir, je vais y passer rapidement, le budget des subventions. C'est الرئيس أرهب أن يكون قال لابد بالناس الضعفاء وكذا وكذا. Sauf que les subventions عندنا il faut les traiter en 2021 بحول الله. Je pense que c'est un des dossiers prioritaires de l'État. لماذا؟ لأنه فيه تبذير شوية. لأنه nous sommes le seul pays qui reste avec un budget. Vous allez voir un budget de 2000 milliards de dinars. 2000 milliards يعني بحدود 18 مليار دولار. اللي هو ce sont les budgets de subvention. Les prix ce sont des subventions généralisées, c'est ça le problème. Le troisième élément important, c'est la valeur externe du dinar. La valeur du dinar, la cotation du dinar, اسمها تسعيرة الدينار. التسعيرة عندما تزيد أو تنقص عندها علاقة مع القوة الشرائية. تزيد. Enfin, ce sont ces 3 éléments qui ont été traités dans la loi de finances. Et c'est une loi de finances de transition. 2021 لأن إن شاء الله إذا كان nous plaidons pour que 2021 ça doit être une année économique. J'espère que la loi de finances 2022 sera beaucoup plus serrée que elle. D'ouverture, مش فقط mais هذه la loi de finances تاع العام هذا sont dans une période extrêmement sensible. بأمانة نقول لكم. Ça veut dire que le travail économique doit rapidement relayer le budget de l'État parce que le budget de l'État وصل إلى حده. احنا نسموه le seuil de soutenabilité. يعني مستوى عتبة التحمل est le plus grand depuis longtemps. مش معناها انه انا جي كوني بلوس غادي في العالم. شوف انا ميزانية كنا في الاسبوع الماضي في اجتماع افريقيا كنا مع وزير الخارجية مع وزير الاقتصاد المصري لانه تعرفوا حنا نشوفوا البلدان الكبيرة والبلدان الصغيرة مش كلنا. حنا كنقارنوا نفوسنا مع النيجير كل دي ديفيسيت امبورطون. مي احنا السنة هذه تاع 2021 البودجي تاعنا وصل إلى حد là où en 2022 on diminue un peu la pression sur le qu'on appelle l'économie réelle. L'économie réelle et le financement hors budget. والتمويل الخارجي لأنه الآن البودجي هو اللي راهي. الحقيقة سي حاكمي راهنا. Le document, l'assistant, le document, ça c'est un document que vous avez sur les CD, qui est un document d'un séminaire de formation, ce n'est pas une conférence. Donc pour ceux qui sont comptables, pour ceux qui sont CD, nous venons de sortir, de terminer le 20-21 janvier, on a un séminaire, je l'ai coordonné, mais je n'étais pas seul. Les normes fiscales sont extrêmement pointues. Et donc vous avez un document de détail. Pour ceux qui appliquent, ceux qui ont des responsabilités comptables, c'est important.
Pour les autres, nous, ce que ce que les gens de l'administration fiscale, nos amis de l'administration fiscale, ولا تلبسوا المحتوى لانه الضريبه باقيه ولكن الطريقه نتاع التحصيل والطريقه نتاع لا ديكلاراسيون والطريقه نتاع ولاجندا فيسكال لانه لاجندا فيسكال عنده اهميه كبير راكم تعرفوا انتم الاحيان ولي زاكونت بروفيزيونيل وكذا بحيث انه dans beaucoup de j'ai fait une conférence à l'Est il y a quelques jours. J'ai demandé aux entreprises, notamment les moyennes entreprises, d'impliquer leurs comptables dans un séminaire de formation. Nous, les agendas ont changé. Les filtres, c'est pas dans une journée comme ça qu'on peut rentrer dans ces détails. Et donc, je vais rapidement, mon assistant d'un شوية العالم في الكوفيد. Nous, c'est un élément important. Vous allez voir 82 millions de cas. La guerre mondiale n'a pas fait ça. Tu ouvres l'Albe, 1,8 million décès. C'est vrai qu'il y a plus que moi, je suis représentant d'Afrique. Nous sommes très loin. C'est la première fois dans le monde où une pandémie naturelle touche les grands pays plus que les petits pays. Beaucoup plus, beaucoup. لأنه parfois, كل إفريقيا ب 54 بلاد, on n'est pas arrivé à l'Italie. On n'est pas arrivé à la Grande-Bretagne, on est très loin des États-Unis. Un pays par rapport à un continent. Puis le Jazaïr, nous, c'est l'une des meilleures stratégies. Sur le plan économique, on peut parler, mais sur le plan de la pandémie. Mais ce sont des chiffres. Là, vous avez un élément important dans le Mélia, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance. Le taux de croissance, c'est معناها؟ معناها مجموعة القيم المضافة. Toutes les valeurs ajoutées, depuis le plus petit commerçant jusqu'à son attraque, ça donne PIB. Le PIB, c'est l'instrument de mesure de la croissance. Chaque fois que le PIB augmente, y compris les recettes de l'État, chaque fois que certains pays sont dans l'image, alors vous voyez sur le nuage, العالم راكم تشوفوا هذا الطابلو هذا هو اللي احنا نزوم هذا الطابلو هذا نتبعوه بصفه ان شاء الله راكم vous avez pu voir on pense à 3% 2,5 3%. Le taux de croissance هو الاساس في هندسه. Bon, vous savez que voilà, on a eu en clôture moins. Le PIB, il était négatif. Alors, dans le document, vous avez également toutes les mesures, vous pouvez les voir à tête reposée, qui ont été prises. Quel est le degré d'application Gitani? Il y a eu des prorogations de télédéclaration, il y a eu des prorogations des délais de paiement CNAS et CASNOS, il y a eu la bonification des taux d'intérêt de crédit, il y a même les mesures budgétaires, c'est les différentes difficultés, parce que nous sommes là, beaucoup de choses ne sont pas numérisées, donc nous travaillons sur le support papier, le support papier, à la 500 000, 1 million de bénéficiaires, ça devient extrêmement. Ce sont des mesures antérieures à la loi de finances et qui se poursuivent durant la loi de finances. وهذا كلهم عبء جديد على الدولة. لأنه l'argent c'est comme le الماء. Les ressources c'est comme l'eau. Quand vous avez des étanchéités si vous n'avez pas ici des gouttes qui يروحوا, un déficit budgétaire, il faut la facture est payée. إذا ما خلصناش العام هذا نخلصوها بعد 5 سنين. في العجز معناها أنك أنفقت أكثر مما دخلت. مثل عائلة. فالإنفاق هذاك يا تخلصوا القرض يا يبدأ il va rogner sur la valeur de la monnaie.